Ayun guys, nandito kami sa may... Anong pangalan nito? Ay, malamig! Anong pangalan dito? Falls! Ay, Balo-balo. balo-balo. Lalim bababa kami dun sa baba. Grabe. Malamig. Ganda. Malamig! Malamig dito. Guys, nandito kami. Pupunta kami sa ilalim ng puting lang. Thank you. Ayan guys. Ay, malamig. Malambot. Tiro pa. At kami, papashare kami. First time ko. Sa loob ng 10 taon. Na 10 taon. Guys, ngayon lang ako nakapunta dito. Papashare. So, bye muna. Hey guys, lakad kami. Ouch! Masakit. Matinik. Sobrang tinik. Pagod. Pagod na. Arling, kumanong ka para kunwari tuko ka. Grabe oh. Ang lalim. Guys, be careful. Ate! Ayos lang yan. Mabaliktad ka dyan. Diyan magkamahilog ka, ma-outbalance ka. Ate, dito ka na. Ano nga ako dito? Upo ka na lang dyan. Ate, please, may tumatang baka mabangga ka eh. Hoy! Picture mo nga ako dito. What the all Philippines? Can you say come to Lebanon just? Yes, come to Lebanon! Okay, but I want to take a video bus. Okay. Sige. I want to take photo with you. Yes. خلي اخذ الفيديو One. just one minute. Can I take picture? Yes, you can. Wait. Malulula kayo. Ay, nakakalula kayo dyan. Baka may ano, baka may... Yalla, come on. Picture with me. Bari-bari, apo. Yes. Come on. شو بك مستحيل؟ 1, 2, 3. Ang pangit. Ata masyadong close yung camera mo, te. Papatungan.
Yan. One. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye. Thank you. Thank you, sis. Ate, huwag ka nang matapos. Picturean mo nga ako. Uy, picturean mo muna ako sa labi. May alali ka dito. Oh, May an. Wait! andun si Mang. Guys! Be careful, baka malaglag kayo, ha? Andun si Mang. Yung buhay sa baba. Tara, punta tayo doon. Walang extra. Eh, Ay, lang, halika rito. Saan ba? Nakakalula. Kami, halika. Ha? Halika, halika. Ay, inggit ka rito. Nakita nyo ba, binidyoan ako? Hindi. Captain Lebanon! Ha? Nag-light ako. Ako rin. Ito rin sa akin. Nanginginig pa ako. Ayan na. Mika tayo. Mika. At ako yun. May pinakagya masida. Ito tara makalalaho mo. Ano nga si Gamjin? Din na ako ninam. Dak pinakapicture nakabutang mo. Di ka na picture ni Tanda di ka. Tamo di ba ko ito na paraglaingan? Di ka na. Lakuan. Di ka na picturean. Toy, alam toy. Nanginginig yung pa ako. Iti ka lang ba na ti ko naksikti makukuan king ka. Ito. Ah, ang dali lang, bes. Oh, may sabay. Pinapipicturean ng mga bakang. Ninam. Hindi kaya ito. Picturean na mo na nakadumog. Ninam sa kampakot. Ninam. Hindi sanay ito kasi ka nga ako. Istri mo kami na. Tabagay. Ajay sakam, di may bangir kami ti sakam. Butin dakit kumayon. Sumakit ba kayo nagpakilanin ni Lintig. Lintig Kaji mo kami pati pangiko am. Holy water oh. Maligo na kayo. Grabe, ang ganda. Ganda ng falls. Ito yung bundok. Ang lamig dito. Ayan, ano? Falls po. Guys, nandito kami sa my falls. Grabe, ang ganda. Ayan guys, so ayan. First time ko nakapunta dito guys. Sa loob ng 10 taon wala ako nakapasyal dito. Meron dito butas. Ayan. Ang lalim. Pag tinitignan mo, grabe, nakakalula. Ayan guys. Ganda. Ang ganda, grabe. Ayan guys, ha? Taas ng mundo. Oh. Yes, nakakalula. Grabe. Ang ganda ng falls. So, yung kung pumunta doon, kasi sobrang lalim. Lalim. Yes.
بتقدروا تمشوا على مطرح ما بلشنا ماشي؟ Ayun dun si هون Roderick تقريبا كولمان. sa kabila. بدنا ننزل نسلي اللي طلعنا هنا. Grabe. Ang ganda! Ayun o, sa likod ko. الو؟ Doon kami galing sa taas yan. Andun sa taas yun, sa sakyan. Doon ang lakaran namin guys. So yan, ang ganda. Hi, vlog! Hi vlog! Yan. Yan, maganda. Guys, only water pag mainit ko. Hot water. يلا على الباص. Ayan guys. Grabe, ang ganda. Ikot kayo? Lanay! Okay? Ay guys, napagod na si Lanay na gaano yung paa niya. Ano dito? Ayan, subukan natin umikot doon. Subukan natin umikot. Ayan guys. Bye-bye! Diyan muna kaya takot sa ano ko. مريم 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 على الكولمان. So guys, pagod na. Nakitin ko. Taas. Pagod na. Sa baba. Ate Jenny! Videohan mo kami! 1, 2, 3! Hi! Hello! So tired. Ito, nakyat. Nakakaingal. Oh. Oh, yun. Grabe. Hey guys, nakakaingal. Madali lang bumaba. Pero mahirap umakyat. Hey guys. Pahinga muna. Sakit yung tagilaran ko. Ha? Kaya pa? Kaya mo yan! Kaya mo? Saan ba tayo? Ha? 7. Pahinga muna tayo. Grabe. Para ako malalagpas ang hininga. Oh. Ah. Grabe. Nakakaingal. Hirap makyat. Masarap bumaba. Pero mahirap makyat.
عادي ايه شلال صغير مالك شلال لازم هنا بدك تحدينا شو يطلع انا عرفتي ليش بدي منها جرابي. طيب معنا جاي كمان بس منظر حلو بس بدي حدا جميل يعيش يحبه guys. Kakasipon. Grabe. Doon kami bumaba. Yan. Bumaba kami dyan. Yan ang inakyatan namin. Grabe. Meron pang konting pagtitiis ang pag-akyat. At ako'y pagod na. Ramdam ko yung tagiliran ko dito. Masakit guys. Tapos hingal ako. Parang nananang hininga. Grabe. Grabe guys. Yung pagod. Pahinga muna. Kaya pa ba? Hindi na, ayoko na bumalik dito. Ayoko na ulitin. Oh, hinaantok ako. Ay, grabe. Grabe yung pagod ko. Ay. May tissue ako. May tissue din daw sa akin. Parang kinakapos sa hininga. Ay, grabe. Grabe. Yung hinang. Ang taas. Mabilis bumaba pero mahirap. Kilikili ko siya kasi ito pinagkakausap. Ramdam ko yung puso ko. Naghihirap siya. So meron pa kami akitin pupunta doon. Grabe. Pagod. Hi guys. Ayan. Punta pa kami doon. Grabe. Parang gusto kong bumigay. Dahil humina. Grabe sa paghihirap. Sobrang hirap. Hindi mahirap bumaba. Excited pumunta. Pero ano to? Nakakahina dahil تسمع صوت مرة واثنين وترجع تحكي pagod sa pag-akyat. Pagod, sakit. Mas masakit pa yung pag-akyat mo kaysa yung break up. May ganon. Ayun guys. Ito na naman. Akyatin. Ay grabe. Kaya pa ba ate? Akin na yung bag mo. Akin yung bag mo. Sige. Wala? Ata na. Matanda na si ate kasi. Mabigat yung bag niya. Bigat na. Kailangan niya. Yan. Masarap siyang bumaba.
Pero mahirap umakyat. It's so grabe guys. Grabe ang pagdurusa. Kaya pa ba? Ha? 50 step pa dahil. Pagdating sa taas, baka mahimatay na ako. اكيد مش هو انا اكيد مش هو Hey guys, Korea, hi, how are you? I'm fine. Japan, Korea. Not, what Korea? Korea Kino? Ha? لا مش كوري. Ah, I'm not a Kori. I'm a Filipina. So grabe guys. Grabe. Sakit sa tagiliran. Laki yung pagsisisi. Wait lang tayo. At ako ay Maraming salamat. pahinga muna. Grabe. Pagod. طلعت احسن منه. خص الانفاس طلعت احسن منه. مش مثلنا كسلانين بالبيت قاعدين. لا زموا قصص وحكايات. Lakas ng pintig ng puso ko. ليك الورد الموف اللي عم يطلع بالصخر بيطير. Nangihin. Kaya pa ba? No choice. Kayanin. Grabe. Ang ganda. Pero ang ganda may pagod. Hindi maganda pala. Magandang mamasyal pero hindi maganda pag-akyat. Grabe ang pagod. Hingal ka talaga guys. Ito. Baba ka. Yan. Yan guys. Pagbaba mo dyan, mayroon pa doon. Grabe. Yan. Ay, buti na lang medyo patag na. Ata. انا قلت امسكهم. تعال بس. Sobra. Sobra guys. Pagod. Grabe. Shortcut na ako dito. Grabe pagod.
Grabe yung pagod. Site dito ko. Ayoko na. Mamatay ako. Kahit sabihin libre. Ayoko na. Grabe. Tingnan pala pa. Sige kaya mo te. Gandahan lang. Ay, Lumalangitin ako sa kasama ko. Bukit-bukit na pa yung paglik. Bagay makain. grabe. Kahit sabihin libre. Ayoko na ulitin na. Wala na tayo napapala. Hirap. Naano yung puso ko. Sumugunti pa ang mag-snow. Pabuti pa nga snow, ano? Ang pag-akyat. Magandang views. Ako lang, pero wala tayong Ay, yung tubig mo. Grabe. Bagod. Hirap. Hindi ka na balugak, papanak. خلص نام على ايدي هاي طول طمار هواء Ang kilnam lanay. Ah. Sakit ulo. Sakit di rusok ko. bumigay sa akin yung bakal dito ko. Sakit yun. Mamayang gabi ito. Amen. Yung bakal ako dito. Eh, ano man ang gardar? Hindi ko malalam na ganyan ka. Nagkaroon ka na ganyan. اللي عيفك 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 من الموضوع هي Akala ko kasi hindi قلت ganyan له kataas. اللي عيفك من الموضوع انا 1% ما اقدر انتبه احنا الاسوي والطريه اي عاد يصير شيء الا بس Ano? انه وعدني Pagbaba mo, yung stainless ang ما نزلت له الساعه pinangtukod mo. نزل الساعه طبعا لا على Hindi, kasi may handle naman ما doon. هو مشي على اثرت فيه لا حرقت ولا شيء Grabe guys. Saan ba naglamot mo sa... ايه بقول لك طلعت لنا طلب لا ما يطلع لك اكثر منه Grab gusto tayo, malayo na to. Ha? Malayo. لك بتحكي هذوليك كله بده ياكل كله بدي يطلع عنده شو زنبليطه انا معلم يلعبوا 7 ولعبوا 4 Boundary na ata to. طلعوا أربعة طلعوا مضبوطين من طلعوا لفوق ما لعبوا Boundary ng Israel to. Hindi, asal to. Ayan, ayan, sa kabilang bundok yung Israel, tignan mo. Akyatin mo, nandun yung Israel. لا والله ما بتحكي في المواضيع معلم Pag nasa tuktok ka na kaya Israel na yun. معلش انت طالعه نقلتي Ay, grabe. فاهمين قويت والله انت Akala ko hindi na ako makakakyat. بدك العموله Hindi ba tungkol ko sa pagod? العموله كلها Hindi nanginginig. Akin natin, hindi siya nanginginig yung tuhod ko. Uy, puso انا ما ko. عندي شغل حاطلع Ayaw makalimut. Walang kulang ganyan kataas ka. انا حاقومكم من تحت Alam mo naman kanina, hindi ka na lang sana bumaba. Kita mo naman. هن ليه انتبه شيء Sabi nga namin doon, pupuntahan natin. طلع لنا هي تعال لك انا اليوم مثلا بعطيك Walang taas din doon. هي ما فيها شيء عبد Di ba, liba sa nakamaba. خلاص لعبوا Pagandang langit doon sa may isa pinag-aalaman. اشتغل انت معي Batar. وبدل الساعة وبتسعانا بس ما انه ما في منها فايدة هي شوي يوم صح انا هذيك المره هيك والله هي ما اطلع So grabe. Tapos sa mga kasama ko. انا بس طلع لي هاي في وحده منهم خربت هاتي والله بعرفها عرفتها Sobra. Pagod. Sakit sa... Talian mo ah. Tanggalin mo yung jacket mo. Itali mo para... Gabi kaya ito, mabayang gabi. Ito, sigurado. Ito, lagyan ko na lang ng ice ko pagdating ko. Ayan guys, tignan mo yung Ayaw, binaba wala namin. Doon kami. Cute. Bumaba sa loob niyan.
Grabe. لا مثلا ما بدي فايق ما بدي اكتر. Grabe, nakakalula. Nakakahina. Pero masaya siya. Pero nakakahina. Grabe guys. So yan guys po. Bye-bye muna. Bye-bye.